حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. Pinato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa salahan. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wasin sanglit iban simpamuji serta panglagui pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab yan mga kamaasan namo sukpatan natuin pengajian singkitan yung katagnaan natu sil lima bayaon di pagkat makasumpaw na muraja'un ta in lima bay nakawa singkitan yung dumin insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan sebab yan in kitab pengajian singkitan yung dengan mga kitab sa lagu-lagu kitab siya dengan mga kitab sinahli sunnah serta dengan mga taniyag kitab tanda singkatan niyag sing kitab pengajian sing kita ati kuha biya wayroon dengan mga hula bat malingkan yung kitab ini kita atas si hawla yaon doon nakalililay at tawakan yahapal si mga nangangadji dengan mga murid sinahli sunnati wal jamaah kitab pengajian sing kita amunain kitabut tauhid kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid in makna si kitab pengajian si kita amunain hak sin Allah marikat hak sin Allah mari pamangaipon ni bimakna kapatut sin Allah diikatin pengajian sin kita na dikugdanan mga kamaasan namo kaingatan taning katantan kapatut tahakta pagkahita sakaling kapatut sin Allah di kato dita kaingatan bangkam di nga sabab yan pagka sa kapatut sin Allah in hukuman sin mangadji kita humatikan niya wajib masagbut tara parman sin Allah fa'lam annahu la ilaha illallah in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagparmanin Allah kaniya fa'lam uko Muhammad ingata papaingat kaniya inano in kalima la ilaha illallah munin panawid pa nginunggal sing kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala
Kitab ini binasin nasagbot na to. Kitab ya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab niya. Kitab sinambuok alim dakula serta taniyag ding namayan hamasan niya sambil pamasay ni. Di pa kita makakadto pa tarjama sin nagbaktol sin kitab. Dihilan taman yu kalaguan. Tinya bilang pamulan sang singkitan niyo. Amo in ikakusog nato mangadji sin ilmu ikaingat nato patuhan nagpapanjari kato. Sawab na bisang pabiya din nilaggo sin ilmu, bisang pabiya din nilaggo sin parkala yan. In kamaumuhan bang tadi kaingatan, in kalagguan, iban kahalgaan niya, kamaumuhan di kita maingat dimihil halga ka niya, bang kamu. Sa pantun makita kita pamahanin bata-bata, maka kita upamahan niya cellphone, tawakan bulawan, uno-uno na mahal ka. Bang niya di kaingatan, in kahalgaan sin niya, in kamaumuhan din niya samputon. Biadahan sabing kita in kamaumuhan bisampa biadin in kahalgaan sin ilmu ini bang tabi di kaingatan in kalagguan iwan sin kahalgaan in kamaumuhan di kita maingat mang lagu ikan ni di nga sawab yan biya kulang in nangangadji sin ilmu among pangingat sin siya hikaingat niya patuhan nagpapanjari ka niya in tauhid mga kamaasan na mo. فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين. Pangahagad sing kita nyo pakatunggal sin Allah. Asas. Ang mawaya ka to asal. Puunan sin agama. Baji. Gamut sin agama. Gamut. Bisan lang tayong kahoy bang nalarak ing gamot niya, nalawa ing gamot na yung kaniya, ikapaguna pa yung kahoy, jawab di na magdahon, di na magbunga, sawab larak na yung gamot, uy na gamot. In pangila na to patuhan, in pangahakat na to pakatunggal sin Allah, in ilmu tauhid pagtawag, asasuddin, gamot sin agama, puunan sin agama, puunan. Dengan sawab yan, wa biduni tauhid laysa hunaka din. Lawan Syekh Salih Al-Fawzan, mufti sin Saudi hamasain. Bimakna long ibang maway impanawhid din kaniya, way pag-agaman. Unim makna tiniya bang way panawhid ka to, way pag-agaman di ka to. Imma na bisan pa kita nagsambahayak, nagpuasa, naghaji, nagzakat, nagumrah, nagunuuno na imilang kita sin ibadat banging katantan sin ibadat wala timinggil ding apanawhid sin kita apanunggal ita patuhan apanawhid sin kita pa Allah di da matawag ibadat. Biya na sin nasagbot ni Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab hambuk kitab niya ang kami wala na lupa thalathatul usul inakiniya fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Law sin nagbaktul sing kitab ini siya but ni hambuk kitab niya ingkap tangan niya ini ingata sa bunal to din ibadat maluwag pagpuasa, paghaji, pagzakat, pagsambahayang ibadat sa ini pagpangaji. Ingata insawunal to din ibadat di matawag ibadat sa hinggad wala siya sartaan sin panawhid patuhan kawana bimakna bisan tapahin ang ipag-ibadat katanta sin tiway wa sin pag-ibadat bang wala timinggil ding panawhid sin kita patuhan timbang wayra sampa kita limaas nagibadat kapatan tahun nagibadat bangin panawhid sin kita wala timinggil bangin ibadat sin kita wala timinggil ding panawhid patuhan batal ding katanta karena biya na sin akita impanawhid sin kita asas gamut sin agam puunan sin agam
dengan sawab yang kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahar. Biada sablong si Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini biada si sambahyang. Di siya matawag sambahyang bimana di siya mabilang sambahyang sehingga kau dimagayin bang kamu matawagin sambahyang masa sambahyang ngawirun ay di biadahan sa binibadat sing kita di masain ibadat sing kita sehingga kita di manauhid patuhan tunggal lungus matukan amo yan na di nga sawab yan in katanta nini timinggil siya panauhid sing kita naunin pagsambahyang naunin paghaji naunin katan ibadat hasawab sing kalimatut tauhid sawab sing pagtauhid sing kita nyo panauhid sing kita nyo patuhan nagpapanjari ka naunin sulka, naunin narka, naunin katantan ti kita na to bukun sawab sin unubang sa hasawab sin kalimatut tauhid pagtauhid sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in kalagguan sin pangingat sin kita niyo patuhan nagpapanjari ka in kalagguan sin tauhid long sin mga ulama fa inna najata innama ulliqat bisalamatil qalbi in kasalamatan si kita niyo kasalamatan si manusia adlaw qiyam amun masalamat siya dahil nga pinarka jahannam timitinggil nakakantong dahil kasalamatan si pangatayan si kita unin makna long si mga ulama in makna bimakna bangin pangatayan tawala siya nasalamat dahil pagsagot patuhan dahil pagsyirik patuhan bimakna way nung panawhid pa kimangi panawhid sing kita kimangi pangatayan sing kita karena na in bubutangan sing panawhid sing kita in aqida sing kita munin pangatayan sing kita bang nalarak in pangatayan nalarak na kata nalarak in katan karena amu ini mahal ka sagbot sing kaibanan ulama in mahal ka hapart simbaran si manusia munin pangatayan bang kamu madaran na to da magkasagot in tao bang siya nasa sakit na di na makahibal bangin pangatayan niya buhi da magkujab-kujab da timbang da siya buhi bang kamu unin makawa pangadyan manunjuki pagkahalgaan sin pangatayan pagkalong si mga ulama in pangatayan dahil ang mga pinakamahal ka dahil apart simbaran si manusia pini inisin Allah pagbutangan sin aqida sin kita panawid sin kita pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in panawid nakalanduhin halga suway in bubutangan sin panawid sin kita yung patuhan nakalandu na sabihin halga munin pangatayan sin kita kana long Syekh Salih Sindi hafidahullah in kasalamatan sing kita niyo kalappasan sing kita niyo fa inna najata innama ulliqat bisalamatil qalbi in kalappasan sing kita niyo ding ha pinar ka jahannam bang nasalamat in pangatayan sing kita niyo ding ha pagsakuto patuhan bimakna bang timinggil ding ha panawid patuhan rabbul alamin kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim lungsin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamat di na magmumpaat in pangalta sing kita in anak na to din ni magmumpaat sa na kuno in katanta ni magmumpaat kuno illa man atallaha biqalbin salim inta magmumpaat ha adlaw qiyamah mumalappas di nga pinarka jahannam ha adlaw qiyamah apabila siya nagdara sin pangatayan sawasa pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala tiafsiran sin mga ulama unin pagtawagon pangatayan sawasa qalbun salim lang sin mga ulama sawab in bang nasalamat in pangatayan na to bimakna amuin salamat ding hakatantan qalbun salim pagtawagon kita na nagpuruntungan di hadun na dagpakpadlaw akhirat siyusin wala nagdarasin pangatayan salim pagtawagon al-qalbus salim tanto di kita makasud palam sin sulqa sin Allah subhanahu wa ta'ala tiafsiran sin mga ulama in al-qalbus salim pangatayan sawasa
Long Syekh Salih Sindi hafidhahullah, wal qalbus salim wal qalbul ladhi saluha i'tiqaduhu wastaqama tauhiduhu wa sara ala darbin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In pangatayan sa wasa amuin mangindahi ka to pahikasud na to palamsin sulungan. Waktu kita magbak na ibasin Tuhan nagpapanjari ka to. Pangatayan pabila di mayaw in aqida niya. Di mayaw miyon tulim panawid siya. Munim pagtawag al qalbus salim. Sarta in pangatayan niya sara ala darbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta in pangatayan niya miyamagad hauno-uno ni sunnah kakahinang sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Muyatim panafsi sin kaiwanan ulama bianakan al-Hasan al-Basri rahimahullah akhiniya bimana salamat ding hapagsakot. Salamat ding hapagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kamaasan na mo nyulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalgaan iwan kalagbuan sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa kita maka sud pa kita pangadyon sin kita ni dihilan taman yung tarjama bangas yung nagbaktul sin kitabin sawab diyan na sinsambat na to in imamini amun nagbaktul kaniya way sali tanyag ingan ni bang mga pakato zaman ni sikat day nga zaman na kauna sambil pamasayin sarta ni syekh ini day nga mga alim dakula kikila day nga zaman na kauna sambil pa zaman ini amurakuman bisang pabiya din yung kalaggo sin imamini bisang pasabiya din yung kalaggo sin ilmu niya lingkat sin dakwa niya biya asawab sin kusog sin fitna naramari pakato sambil kimangi impangila sin kaibanan hahula ta iwan sin kaibanan hula apangila nila tungod papagdakwa sin imamin sambil diuman nilalong nila panghindo sin wahabi nakawa na panghindo niya sin wahabin diara siyan dig marikanin pagtawagon wahabi di nga sawab yan hasawab sin kusog simpit na narama rin pahulata biya limum mi ingan si syekh ini limum mi ingan si syekh rahimahullah di nga sawab yan supaya biya limingkat kato iban dumayaw impangilasing kita pa imam pa imam na sagbuton tayong pamulan sang si mga ulama na kauna sawab na wala tanayawutan in imam wala tanakita in da'wa niya murakuman kitab si mampay marikato yung kita ta di nga sawab yan di pa kita makasud palamsing kitab pangadyon ta dihilan ta sagbuton tain pagkatao sin imamin bang isyu siya isyu in ama niya in apo niya iban si mga ulama kaya pangadyan niya iban si mga ulama na nanglitikan niya namudjihikan niya namantukikan niya tungod sin lingkat sin da'wa niya iban si panawag-tawag niya akida diaran supaya biyain di magkuto-kuto yung pangatayan sin kita niya sawad na pagkabya di matong na marikato yung fitna kaunahan sin kita kakilahan ta yung pagkatao sin imam supaya malawa yung kuto-kuto ha pangatayan sin kita in imam ingan niya ya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Ibn Sulaiman At-Tamimi Najdi bang pakato haul zaman ini iyon da siya naguhula bisan long tayanon iyon Riyadh zaman na kaunayat Najd kami wala na lupa bihad siya ni ding mga naguhula ha Saudi na kauna di mayawin Saudi nagsawab din kaniya kagitaan na to in lingkat si parakan sin Saudi bakas na sin panawag-tawag niya bakas na sin dakwa niya di nga sawab yan na sagbuton taingan niya yung syekh ini biya na sinakita Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah piyag anak siya uyay na sin tahon hangibo hanggatos hang putag lima sarta simulig si hawla yaw ha hula uyay na yun dah hawla yun dah Saudi bang hawak to tahamasain
Yung Sheikh ini nahapal na yung Quran wala pa sa 50 tahun. Wala pa sa 50 tahun. Sa kalimbya manggura-gura kaniya tawiyaw. Bisa ni mamasa Quran di makawas. Bisa ni nangaji wair. Di kau nun sinakal amuin hambuok alim dakula kikilasin dunia. Tanda simpagkalag sin alim ini kabuhi niya dengan kawata bata niya Quran, hadis, ilmu saja. Ini ya aluk dumi wa sinadla. Sa kalimbya ka to kulang pa in ilmu ta. Kulang pa in ibadat ta makusog pa kita manggura-gura pa mga imam nakaabot na simpunto ka. Di ikaw nun mga umat al-Islam. Biya malawa yung pag-adat ta. Uno sabing kaya khidmat ta. Haaga masin Allah ay. Way pa kita kaya khidmat. Haaga masin kita sa kalibya manggura-gura pa kita. Pagkaimaman. Sinahli sunnati wal jamaah. Wala pa simang putin wala pa miyabutin umul ni hangko tahun nahapal niya ng Quran. Allahu akbar. May tanya di mahapal. Simulig siya hawai himusin ilmu. In imam limagku dahil hakawata-bata ni simulig halom simbay himusin ilmu. May tawag hipo in ama ni alim. In apo ni alim. Allahu akbar. In ama niya alim dakula sinhula nila. Bukun sadya at hama niya alim. Sambil apo niya mufti sinhula nakauna. Bukun sadya apo niya mufti sa nakura pasingka ulamaan hawala najid nakauna. Allahu akbar. Kita muntabi ayaw makusog ng gura-gura makaulamaan bianakan na Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pangasawi maas ta alim bianakan nila apo ta. Why? Sila ini dengan kawata-bata ilmu saja ini alu maas niya anak niya sambil anak sin imam ini alim dakula nag-anak apo sila alim dulu sakaliin kita Allahu musta'an murah-murahan yung mga sila makusog manggura-gura pagkaulamaan sin kita niyo hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sawab yan ni Syekh ini darasa ala walidihi adadan min al-ulum nangadji siya sin ilmu bidda yun in tafsirin aqidah fiqh nangadji siya kanama niya sarta imadaran niya pagbasahod muna yung kutubi Syekh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah madaran niya pagbasahod in kutub sin dua Syekh ini karena nakaw na rin kaniya sarta yung Syekh rahimahullah bisang palong ta in ama niya, in apo niya iban sin halom sin ula niya hipo sin ulama wala na marahi in nangadji nasadda si halom sin kauman niya gaman gimuwa si rin hawla niya nangadji madtu pa Makkah nangadji pa Madinah nangadji pa Basra Allahu akbar unin makawat na pangadjian ha imam ini pakalagguan sin himman niya iban sin sub niya mangadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sawab yan mga barimam makaluman in manggura-gura kita pagkaulamaan sin kita niyo awi anahan yung tuyo nila mangadji gimuwa ding halam sin kauman nila maksud magpasampay iban magparihala sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala in ding mga ulama naman tuhi kaniya namudjihi kaniya supaya biya malawain pagkuto-kuto sin pangatayan sin kita niyo bidda dasanin biya sumanglit kay mo amun mataas din kay mo magsaupa man simanglit kay mo amun namantog kay mo mababa pa rin kay mo biya bukundakan biya din ilagbo sin pamantog niya kay mo sa bangimbang lagbo ikay mo ang kadarajat da kamo atawakan lawi pa ang darajat din kay mo naway tinimanunjuk ipakalagguan sin pamantugi sin tao maumpan namantugi pahambog tao inding ha mga imam namantug kaniya imam ding hayaman amuna hi Imam As-San'ani rahimahullah Imam As-San'ani rahimahullah hawla yaman siya bunal wala sila nakapag
Tiniya nakapagbak at kuhabang kami wala sila nakapagbak kan Sheikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah sahang kazaman sila ding hayaman siya Sheikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ding haula Najd ding haula Saudi inaman tugkana imam dakula amuning tagdapusing kitab Subulus Salam amuning syarahan sim Bulughul Maram Imam As-San'ani rahimahullah imam dakula sin Yaman nanawag-tawag na sabsiya nagdadawa papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag niya biya na sabsi panawag-tawag sin imam ini dakwa niya biya na sin dakwa sin imam ini Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah sambil nagbaktul Imam As-San'ani rahimahullah kitab Tathhirul I'tiqad imana sin Tathhirul I'tiqad pagsuci sin akidah dengan sawab yan hambuk waktu kaya pasampayan siya sin anak murid ya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah matupayaman sambil nakadaman-daman siya nakahinang sa daman-daman kahinapusan sin daman-daman niya insyahid dun hayni muning kaptangan niya faqad sarrani nasagbot ni hadaman-daman niya faqad sarrani ma ja'ani min tariqihi wa kuntu ara hadhihi at-tariqata li wahdi tinalan duto da kulong akyuya kan waktu aku kaya pasampayan sin aun tu ilong nga nanawag-tawag lima laway hadan apanawag-tawag ko biasin panawag-tawag ko ini ulama mapuas din ka panghati kulong nga nanawag-tawag papagtawhid in nagpahal din nga pagsakuto din nga kakahinang bid'ah din nga uno-uno nakakahinang mungkar panghati kulong nga isa-isa kura sakali aun patu ilong nga nanawag-tawag maong papagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala mapuas din kako amo ni Sheikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin akhini faqad sarrani lan tu'da kulong nga yuyakan sawabin imam din sabda kulahaw da yaman mataw dahula nila nangin dua pakakubul-kubulan pakatampat-tampatan pa uno-uno na amun nangin dua pamadukaing ding Allah subhanahu wa ta'ala ding sawab yan na panghati niya isa-isa niya rin na nawag-tawag papagtawhid pahali ding pagsakuto pa sakali ang patuy ding sawab yan landutud siya kuyuyakan manunjoki pamantuki Imam As-San'ani rahimahullah kan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ding mga naman tugkan niya amunahi Mahmud Shukri Al-Alusi rahimahullah bukda sab ding mga ulama nakauna ulama dakula akiniya waktu siya naman tugkan Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شديد التعصب كثير الإنكار شديد التعصب للسنة كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء إن أغنية كون لهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب نقلان إن بموبنيها سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سن الله نقلان إن بموبنيها تندأ سلندو iban sub atau kan landu yung pamagbog ni hasunna bangaon simulang ding mga ulama simulang ding mga ulama simulang hasunna ingkarun niya magmahisiya bisan pa ulama biya kaniya pabila simulang na rin hasunna ding Quran iban sin sunna langun niya bihanin pamagbog sin imam rahimahullah hasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga naman tug kaniya imam dakula Imam Ash-Shawkani rahimahullah mo nagbaktul sin kitab Nailul Awtar Imam rahimahullah Imam Ash-Shawkani rahimahullah sagbut kitab Al-Badr Al-Talib bimahasin min ba'd al-qarn al-tasi' siyagbut ni kitab yaun yani dzakara ma qama bihi al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah min ad-da'wati ila at-tauhid bimana siyagbut din panawag-tawag sin Imam rahimahullah in biyaw bukan panawag-tawag Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab siyagbut ni kitab niya yaun karena in panawag-tawag sin imam panawag-tawag papagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wal inkar ala al mu'taqidin fil amwal
Panawag-tawag si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lang Imam Shawkani rahimahullah na manawag-tawag sa papagtawhid iwamang langi dahing hapag pangayo-ngayo pamanga sila taupatay sawab da biya na sin aginatu kamaasan na mo in taupatay way na ba siya gaus marikato gaman siya sila yato imagkuna labi in kabarhajat marikato sawab na wapat na sila kan nasaan kita mamisita matukan nila sumalam supaya sila dia akan katusin Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita mamisita pakubulin sumalam kita matukan nila bukunin mangayo-ngayo kita matukan nila tawakalin hinangon na to sila suluhan inya to katantan ingkar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah amo yan inding mga ulama namantog kanila mataud inda Sheikh Muhammad Rashid Ridha inda Ibn Badran ibang pasing kaiwanan ulama manunjuki in panawag-tawag sin Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab panawag-tawag maraya nakaagad ha Quran iban sin sunnah sadya simulang in panawag-tawag ni ha Quran iban sin sunnah tantuway doon na namudji kaniya simanglit kaniya in mga ulama dakula nakamasa kaniya amo yan in kitab pangadyon sing kitanyo in luon niya amunay mawdu sing kitab pangadyon sing kitanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala paglamit-lamitan sing kitanyo murah-murahan mo sing kitanyo iluon sing kitab pangadyon sing kitanyo amuna imbayanut tauhid alladhi awjabahu Allah ala ibadihi amuna ipagpatarrang simpag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala kadihilan tara makna sin tauhid mga sila ahlus sunnah sawab na ilapal tauhid ini bukun naman bakita bukun naman ahlus sunnah in kaiwanan tumpukan aun dasab tauhid pa kanila sa bukun basin panauhid sin ahlus sunnah in Shia aun dasab panauhid pa kanila in Jabariya aun dasab panauhid pa kanila di tapay tumasagbot sagbuton tayo noon sing kitabin in loon sing kitab pangadyon sing kitan yung amunin pagpatarang sing pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala serta in tauhid ini aujabahu Allah ala ibadihi biya wajib sin Allah mga ibon bimanan imingat kita patuhan nagpapanjari kato sifat niya ngan niya kakahinang niya na wajib ta ingat sawab di kugdanan imagtag-ipon kita matuhan di takaingatan ipagtag-iponan di kugdanan di nga sawab yan inhukuman sin humati kita papagtawhid pa Allah humati kita singkangan-nganan niya hinang niya kasipat-sipatan niya wajib di kugdanan kaingatan tani sipat singkatan sakali sipat sin nagpapanjari kato hinang sin nagpapanjari kato di takaingatan di kugdanan di nga sawab yan in luon sing kita pagpatarang sin pagtawhid amu in piya wajib sin Allah mga ipon niya wa khalaqahum li ajlihi iban hasawab sin pagtawhid pa Allah napapanjari imbiya kato ipon niya wa bayanu ma yunafihi min asyirkil akbar iban in kita pangadyon sin kita piya tarang halom niya in makabatal sin panawhid sin kita sawab na bang kamawmuhan bang biya tauhid sa dyan ingatun tadi takaingatan ni makabatal kanin kamawmuhan makarugtol da kita ha di kugdanan amun karayawan sa dyan ingatun hadi ta ingatun ning kangian kamawmuhan makarugtol da kita di nga sawabin ning kita bini piatarang yung pagtauhid patuhan piatarang da sabi makalarak sin tauhid sin kita amunin asyirkul akbar sarta yung kita bini bukun naman hat makalarak sin panauhid sin kita sambil makahilang sing kasampurnaan sing panauhid sing katapiatarang na sisi ding mga syirk asghar iban sing kakahinang bid'ah ing katantanyan mahinang siya sawab ikakulang sing kasampurnaan sing kitanyo kasampurnaan sing panauhid sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga umat al-Islam in luon sing kita binading hasawab yan biya na sinsambat kahunahan sing kita ni hati
in pagtawag tauhid uno naman iban sim makabatal kaniya bangin kita katantan naghali sim pagkaon di kita kumaon sinyaon sabi kalarak sintianta kalarak simbaranta namimba bi aulay nini ta ingatuning katang kasakit-sakitan supaya sadya kita makahali ding hayaon suway lawi ding hayni suway ta ingatun so makalarak sim panawin sing kita bang nalarak yung panawin sing kita amunin punan amunin gamot sing kita gamot sin akam bang nalarak larak ning kata amu yan di nga sawab yan in kita binikitab niya tun biya na sing kiyarita Ibnu Qannam Ibn Ibnu Bishir iba pa sing kaibanan ulama amu yung mga sila ulama muarrikhun nisba nila tuod siyan digdiling kitab ni ka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah kitab ini nabaktul siya mga hauno siya nabaktul long sing kaiwanan magsusuy-suy long sing mga muarrikhun biya na kamda Ibnu Qannam rahimahullah in akhirnya kitab long niya nabaktul siya deng haula dito Huraymila bang hapangatu di Ibnu Qannam Huraymila yun da Saudi long sinambuk alimi Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan in kitab yan long ala waktu siya Basra tininarway papanaw si mga ulama bang denghaw no na waktu ling kitab ini so long sing kaiwanan na Huraymila long sing kaiwanan Basra tipon niya to sing kaiwanan ulama biya paghambuking kaptangan biya na Syekh Abdul Rahman al-Aqal ibang pa sing kaiwanan ulama tiniya timagna long nga nagbaktul nagsulat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sing kitab niya timagna siya rengha denga Huraymila sakali awak tuman siya timagna sa rengha Basra nagbaktul sing kitab niya nagtipon siluon sing kitab waktu masa dimatong na pa Huraymila ang paniadyayaw piya amu marayaw sambil siya nahinang nakitab amo na si Mampay Mari pakato muyat tuit tiniya siya kun si mga ulama sing kita niyo rahimahumullah amo yan kitab ini kitab sa lagulag bera si sambat na to sa wabing kitab ini mula hatip yung kahinapusan kitab ini wairu umbaloon niwat malaingkan Quran hadis Allahu akbar sakaliwi amo ni biya to umahon sintaw nang kitab ini iluon niya Quran ibang si Sunnah ibang kaptangan si mga salaful umma nagkaon in Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah nakasagbut si ayat halom sing kitab niya ini kawaluan ayat halom sing kitab niya Allahu akbar kawaluan ibang sing kaapatan tagisa hadis nasagbut niya halom sing kitab niya bimakna iluon sing kitab niya Quran hadis way kaptangan bisan ang kaptangan niya kulang tiyo-tiyo dah sa iluon sing kitab niya Quran sadya Quran hadis iban sing kaptangan sin mga ulama athar sin mga ulama rahimahumullah di nga sawab yan in kitab niya di siya magsagbut kitab mawdu amun hinang-inang di siya magsagbut hadis mawdu hinang-inang di bundal magsagbut siya kitab hadis diyaif sing kaiwanan ulama kaiwanan siya nila bima ni magkasagbut ni hadith halaw bukun siya atin bukun siya mujma' ala dha'fihi sawab aw ding mga ulama ding mga nagfitna atawa ka nagsuy-suy kitab yan law niya kitab biya nga jinyo yan kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab na magsagbutin imam kitab da'if bima na biya magsagbut si hadithun da'if long sing kaiwanan in imam long magsagbut si hadithun da'if halom sing kitab ni akarna apangatud sin imam ang kanya nabiyutang palom sing kitab niya apangatud niya sahih sa apangatud sing kaiwanan da'if bimana in nagkasagbut ni hadith halaw bukun na tayakupin ulama pakadaif kanya bukun apagukum nila sin mga hadith nagkasagbut bukun tayakupin ulama batin niya un hadith da'if siya bukun sa na magpagkasagbut si hadithun da'if apangingat niya in niya un sahih apangati sin kaiwanan hadithun da'if biada kanda Imam Nawawi rahimahullah di dayat hikakulang sin
pagkaalim sin Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab iban di datu hikakulang sin darajat sin kitab niya iban sin darajat niya asal na sajabihan bisa ninda Imam Nawawi rahimahullah iban sin kaibanan imam kitab niya kitab Imam Nawawi kitab Riyadhus Shalihin kamauhan magpakasagbot na sa hadithun dhaif hapangatun sin kaibanan ulama sa pangasugo kaya bawa na ba sin darajat Imam Nawawi iban sin darajat sin kitab niya Riyadhus Shalihin jawab wair asal biyan ni mga ulama asal biyan ni mga ulama tungod hapag hukum sin ka hadith-haditha mag-ijtihad sila amo yan di nga sawab yan yung Sheikh rahimahullah kitab ni halaw ayat sa diba sin hadith bunda nakasagbot siya nukulat akwal sin mga ulama sa tiyo-tiyo dah kasagbot siya mga unom nukulat halom sin kitab niya kaptangan sin mga ulama lamod na rin to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kaul Sheikhul Islam nasagbot niya halom sin kitab niya sa kulang dah kamatauran nagkasagbot niya Quran iban sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam murah-murahan pa taptapon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpangaji sin ilmu kaingat na to patuhan nagpapanjari kato amunan ilmu tauhid murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabtu balik na sagbuton na tuin ta'rifan sin tauhid ta'rifan makna sin tauhid pangatun sin ahli sunnah sawab na duha ingin ta'rifan sin tauhid pangatun sin ahli sunnah iban sin panawid sin kaibanan panawid sin jabariyah panawid sin rafidah syiah ithna asyariyah o nasab sila panawid sana bukunin panawid sin sila biasin panawid sin ahli sunnati wal jamaah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله